नमस्कार बंधुगण मु रूपा जो स्टोरीटीर ना है मो ससुर कले मो बिया को शांति स्टोरीटी लिखिबा समय रे मु जणाई देबाकू जाउची कि स्टोरीटी मु काहा को आधार करी लिखिनी किंबा काहा ठारू कॉपी करी लिखुनी। स्टोरीटी केवल मात्र आम दर्शक माननकू खुशी एवं आम माननको पानी बाहर करिबा हमर प्रयास मात्र। जदि स्टोरीटी भल लागे ताहेले आपण माननको मतामत देई पारंती। चलतु स्टोरीटी आरंभ करिबा। स्टोरीर नायिका माने आम हिरोइन रीमा जहाँकर नुआ करी विवाह होइथाय एवं तांको स्वामी तांको घेईकी शांति करि पारु नथांती। केवल सेति लगी रीमा ता ससुरंको ठारू घिया खाई शांति हेबाकू एमती करिथिला एवं सेथिरे से सफल मध्य होइथिला। स्टोरीटी रीमांको मुहरु। नमस्कार मु रीमा पूरी झियो। समस्ते जानिथिबे कि पूरी झियो माने भारी सुंदर आउ कामुक। मो स्कूल पढ़िला समय रे मो बियार सिल को आम गाँव गोटे टोका सहित खोली देइथिली। नहेले मो स्वामी द्वारा केबे संभव होई नथांता, कारण तांको बांडटा बांड नुह मो हातर काने आंगुठी जोटा कि मो बियारे पशु पशु तांको बीज बाहरी जाए। से आउ हालिया होई सोई जांती आउ मु राति सारा बेड रे काम ज्वाला रे सोई पारु न थाए। बेले बेले बियारे आंगुठी रे शांति होउथाय, किंतु बांडरे जो शांति से शांति आंगुठी आउ बाइंगण रे से सुख कोउठु मिली पारिबो। किंतु करिवार भी किछि नथिला। नुआ नुआ बा होई कि तांको घर को जाइथिली, तेणु काहाकू सेति जोगु काहाकू जानि नथिली। तेणु मु को टुकांको पटेई बिया को शांति करि पारु नथिली। तेणु भारी उदास रहउथिली। एमती मो विवाहित जीवन 2 मास गड़ी जाई थाए दुखरे। विवाह पूर्वरु केते आशा थिला कि बाहागर परे मो स्वामी मते घेई मो बियारे होउथबा सबु गलु को मारी मते सबु राति रे शांति करिवे। किंतु चौथी राति परठु मोर सबु स्वप्न भांगी जाइथिला। एमती दुखरे मो दिन गड़ी जाउथांता। जदि मु मो ससुर आउ आम घर काम बालीर सेक्स देखी मो ससुर को पटेई न थांती, मते शांति करी मो बियार गलु मारी बाकू। से दिन सबु लोक मंदिर जाई थांती। मु मेंस होइथिबारु मु जाई न थाई। मो स्वामी ऑफिस जाई थांती। मु घरे एका थाए। रोषेई करिबारे व्यस्त थिला बेले घर पछ पाखरु किछि शब्द सुबिला, जेमिति केही जोरे घियण खाई चित्कार करुथाए आउ जेमिति केही काहाकू जोरे बाड़ेई बाड़ेई घिउथाए। मो मुंड गरम होई मो बिया पचपच हेबाकू लागिला। कौन करिबी आउ रही हेलानी। कौन चलीची केमती टिके देखंती भाबी साहस करी बारी आड़ी को जाई देखिली। मु केबे विश्वास करि नथिली कि मो ससुर आम घरे काम करुथबा चाकराणी को जोर रे ता पाटी रे बांड पुरई आउ हातरा को ता बियारे पुरई घेई चलीजंती। चाकराणीटा बिचारी खाली हेउथाए ता पाटी रे बांड आउ बियारे हाथ। भाबिली बेध मल्ला आज बुढ़ा मारिदेव। आउ मते देखि ताकू छाड़ी देई पेंट पिंधि देले आउ सेठू पळाइले। आउ काम बाली मो हाथ रे पड़ीगला। मु ताको किछि कहलिनी। से मते भूल मागिला आउ कहला कि मो ससुर ताको बाध्य करी गंथिले। मु तांको छाड़ी देई रोषेई घर को फेरी आसिली। 3 दिन जाए मो ससुर मो पाखक आसु न थांती, किंतु मु देखिथिबा तांकर मोटा बांड को मो मनरु भूली पारु न थाए। मते तांको बांडरु घिया खाइबा को भारी इच्छा होइथाय। मालो कि बांड हाथ भलिया होइछि। तांको बांडटा कौन करिबी सळा। मु एठी बांड पाई मरुची, सेठी बाहर माइकिना मजा नेउचंती। एमती उठे सप्ताह चलीगला एवं पुणी केही घरे नथिले। मो ससुर मो पाखक आसिले आउ मते कहले, बहु मु से दिनर घटना को नहीं भारी दुखी। तुमे एई कथा घरे काहाकू न कही थिबारु धन्यवाद। मु किछि कहू न थाए। मो ससुर कहले कि बहु तुम सासु मते घेईबाकू देउनी, मु कौन करथांती। तेणु से कामवाली सहित काम चलाउथिली। सेठू मु कहली, काई मु कौन मरीगली कि बापा आपण घरे थिबा जिनिस को छाड़ी बाहर कौन पाई मुह मारुचंती। सेठू मो ससुर कहि उठिले, बहु कौन हैला मते जल्दी कुह, मु केउठी घेईबी आउ मु रहिबिनी। मु कहली, रुहंतु काई गोटे बिया पागल परी हेउचंती। सबु हबो, मो कथा टिके सुण, खाली घेईब। मु कहली, बापा आपणको पुओ मते आजि जाके केबे घेई शांति करई पारिलेनी। जदि आपण बांडरे दम अछि ताहेले मो बियार गलु मारिक देखाओ, नहेले खराब होइजबो। सेठू मो ससुर किछि न भाबी मते कुंढाई पकाइले
ଆଉ ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କି ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଆଜି ସେସବୁ ଥାଉ, ପରେ ଏଇସବୁ କରିବେ। ନୂଆ ଘେଇଲା ପରି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଭାଡ଼ୁ ଭାଡ଼ୁ ଘେଇଲେ ସିନା ହେବ। ଯେମିତି କାମବାଲିକୁ ଘେଉଁଥିଲ। ତୁମେ ଯାହା କଲଣି ଏମିତି କରୁ କରୁ କିଏ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଖାଉଥିବା ବାଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଘେଇକି ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ କମ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ଭିଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ସାୟାରେ ଥାଏ। ସେ ମୋ ସାୟାକୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଟେକିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆ ପାଖରେ ଝୁକିଦେଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିଆ ବି ସେତେବେଳକୁ ଲାଳୁଆ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ବାଣ୍ଡ ପଶିବାରେ କିଛି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଘେଉଁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଭାରି ମଜା ଆସୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘେଇଲା ପରେ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୀଜ ବାହାରି ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ସଁ ସଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ତୁମ ପୁଅ ପରି କରିବ ନା କ'ଣ? କାମବାଲିକି ତ ଭଲ କୁଟି କୁଟି ଘେଉଁଥିଲ। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି? ଭାବିଲି ଶଳା ବୁଢ଼ା କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଯୋଖି ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ କି ତାଙ୍କୁ ବି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପିଆ ରସ ବୋହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଚୁଷି ହାତରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୁଢ଼ାର କେତେବେଳୁ ବାହାରିବ ଭାବି ହଲେଇ ଚାଲି ବହୁତ ସମୟ ହଲେଇବା ପରେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଯିବାର ଡର। ମୋର ତ ବିଆ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଭାବିଲି, ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ଗାଣ୍ଡି ମରଉ ବୁଢ଼ା। ତାପରେ ଭାବିଲି, ଏମିତି ଗଲେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଆଉ କାଲିକି ଶୁଣିବନି। ଛାଡ଼, ମାଲଟା ବାହାର କରିଦେବା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରୁନି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଲୋ ମା, ଏମିତି ମୋର ବାହାରିବନି। ତୁ ଟିକେ ତ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖା। ଗାଣ୍ଡିରେ ବସିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ନେଇନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ସବୁ କାମରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ କଷ୍ଟକୁ ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖା, ମୋ ମାଟା ପରା ଦେଖା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଲୁଗା ଟେକି ଦେଖାଇଲି। ସେ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ମେଞ୍ଚେ ପାନ ଚିପ ମାରି ବାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଗାପ୍ କିନା ମାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲି। ମା ଲୋ, ମାରିଦେଲା ଏ ବୁଢ଼ା। ଉଠୁ ଉଠୁ ମା କ୍ୟା ବୁଢ଼ା। ସେତେବେଳକୁ ମୋର 1 2 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ବୁଢ଼ାର ବି ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। କ'ଣ କରିବି? ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲି। ସେମିତି ଉଠି କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଧରି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି କବାଟ ଦେଇ ଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି? ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଅ। ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେବ। ରହୁଛି।